गुड आफ्टरनून पिलामाने मु शांति एका बालीसंग्रा ब्लॉक ए वर्चुअल क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त विद्यालय षष्ठ श्रेणी छात्र छात्री और गाइड शिक्षक मानक मु स्वागत जनाउछि। आज आमे षष्ठ श्रेणी गणित बहिर ज्यामिति रे मौलिक धारणा प्रसंगटी पढ़ा पहले आमे स्मार्ट बोर्ड पाक जा ज्यामिति प्रसंग रे शीर्षबिंदु जानिबा बाहु जानिबा और कोण जानिबा तापर बिंदा रश्मि रेखाखंड आमे जानिबा और बाहुर नाम जानिबा। देखंतु आमे गोटे त्रिभुज एठी तयारी करबा। एठी गोटे मु त्रिभुज गोटे आबद्ध चित्र कली हला तो त्रिभुजर आमे एई कोण कोण रे आमे कोन शीर्षबिंदु बोली आमे जानिछु। त्रिभुजर ना दे देली मु एबीसी तो एठारे त्रिभुजर शीर्षबिंदु ए बी और सी रहिला। तापरे कोण कोण एटा गोटे रहिला एटा गोटे कोण रहिला एटा गोटे कोण रहिला आमे त्रिभुज ए त्रिभुज रे तीनोटी कोण जानिले। तापरे कोण को आमे बी मध्ये लिखि परिबा ए कोण को आमे सी मध्ये लिखि परिबा ए कोण को ए मध्ये आमे लिखि परिबा। पुणी बी कोण को अन्य हिसाब रे आमे ए बी सी कोण भी लिखि परिबा। सी कोण को समिति बी सी ए कोण लिखि परिबा। ए कोण को समिति ए सी कोण आमे देई परिबा। तापर रहला ए त्रिभुज रे बाहु हला ए त्रिभुज ठी कोण ए बाहु बीसी बाहु एमती तीनोटी बाहु अछि तो आमे बाहु को आमे ए बी बाहु बोली ऊपर एमती देबा। एटा जेहेतु रेखाखंड रे तयारी तो ए बाहु को आमे बीसी बोली लेखिबा। ए बाहु को आमे एसी बोली लेखि परिबा। तापरे आमे त्रिभुज रे आमे जानि पाइला शीर्षबिंदु कोण माने काहा को कहंती कोण को चिन्हि पाइले बाहुर नाम मध्ये आमे जानि पाइले। तापरे सिला वृत्त रे तार केंद्र और व्यासार्ध आमे कंपास साहाय्य रे गोटे एमती मध्य गोटे बिंदु नै कि आमे गोटे चाप अंकन करिबा हला। चाप अंकन कले मध्य केंद्र बिंदु सहित एई चाप को जो संयोग करली से रेखाखंड को आमे कोन कहबा व्यासार्ध। तो ए व्यासार्धर दुई गुण होची व्यास माने पूराटा हबा व्यास। तापरे हला सूक्ष्म कोण स्थूल कोण और समकोण। पिला माने आगरु तमे जानिछ कि 90 डिग्री रु कम हेले ताकू सूक्ष्म कोण कहंती 90 डिग्री सहित समान जो कोण 90 डिग्री सहित समान ताकू समकोण कहंती और जो कोण 90 डिग्री रु अधिक होइताय ताकू स्थूल कोण कहिथांती। जेमती एठी धरि निया गला एटा हला 60 डिग्री ए कोणर परिमाण होची 60 डिग्री तो या को हम कोण कहबा जेहेतु एटा 90 डिग्री रु कम तो ताका हम सूक्ष्म कोण बोली कहबा। जदि 30 डिग्री हेतिले मध्ये ताकू सूक्ष्म कोण कहिथांते जेपरि 70 डिग्री हेतिले मध्ये ताकू हम सूक्ष्म कोण कहिथांते काहे कि ना हम 90 डिग्री रु एटा कम अछि ए कोणर परिमाण सेति पे ताकू सूक्ष्म कोण कहि। स्थूल कोण जदि 110 डिग्री जदि ए कोणर परिमाण हैला 110 डिग्री ता माने या 90 डिग्री रु अधिक हैला तो 90 डिग्री रु अधिक होइतेबार ए कोणटी हम कोण कहबा स्थूल कोण कहबा। तापरे समकोण जो कोणर परिमाण 90 डिग्री ताकू हम कोण कहबा समकोण कहबा। तो तापरे हम सरल रेखा और बिंदु मध्य रे संपर्क जानिबा। सरल रेखा कहले मु एठी गोटे एमती गोटे रेखाखंड कली तापरे दुई साइड रे कोण कली तीर चिन्ह देली तो एटा को हमें सरल रेखा कहबा। जार आद्य बिंदु नहीं और प्रांत बिंदु मध्य नहीं जार आद्य बिंदु और प्रांत बिंदु न थाए ताकू सरल रेखा कहंती। ए सरल रेखाटे बहुत बिंदु से तयारी हेची जेमती एटा जोठी हमें गोटे गोटे पॉइंट देबा से सब गोटे गोटे बिंदु तो ए बिंदु रे ही सरल रेखा तयारी हेची। तापर हला वक्र रेखा पिला माने मु एमती कली एहा सरल रेखा पर सीधा जाइनी ए अंका बंका हेची तेनु एका हमें वक्र रेखा कहबा। एटा ज्यामितिक चित्र जेमती वृत्त प्रदंती तयारी करिबारे सब हमको वक्र रेखा व्यवहार करता। तापर हला एक बिंदुगामी रेखा बिंदु गोटे सरल रेखा रे जदी थिबो हम गोटे सरल सीधा रे थिबो बिंदु गुडी को ताको हम एक बिंदुगामी रेखा बोली कहबा। छेद बिंदु जदी एमती हमें तीनोटी रेखाखंड तयारी करले हला तयारी कले तो एठी जो सरल रेखा गुडी को जो रेखाखंड गुडी को छेद कले बा संयोग हेले गोटे संयोग हेले दुई तीन रेखाखंड जदि संयोग हेले संयोग स्थान रे जो ये पड़ला छेद पड़ला ताको हमें छेद बिंदु बोली कहबा। एवं यह परस्पर छेदी रेखा माने रेखाखंड गुडी को परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करूछंती। तापरे हला सरल रेखा
ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସରଳ ଲେଖା କଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ସେପଟେ ବି ବଢି ପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ବି ବଢିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବଢିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଛେଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉଭୟ ସାଇଡରେ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଅଣରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବିନ୍ଦୁ 2-3ଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ସିଧା ସରଳ ରେଖା ପରେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଣରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କହିବା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରରେ ଯଦି ନଥିଲେ ଆମେ ତିଆରି ପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରେଖା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଣରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ହେଲା ରଶ୍ମି ଓ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସରଳ ରେଖାର ଅଂଶ, ରଶ୍ମି ହଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଅଂଶ। ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, ତାର ନାମ ଓ ଦେଇଦେଲେ, ଏ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏପଟେ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଇଆଡେ ଏ ଦେଇଦେଲେ, OB କୁ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଏହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଏଇଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭଟାକୁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ ଏବଂ ଶେଷକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କହିଥାଉ। ତ ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି A ଦେବା, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯଦି B ଦେବା, ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ସେଟା ରହିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୁରା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, A ଓ B ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଥିବ। କଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସମକୋଣ ବିଷୟରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ ଥିବା ଓ 180ରୁ କମ ଥିବା କୋଣକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 90ରୁ ବେଶୀ ଥିବା ଓ 180ରୁ କମ ଥିବା କୋଣକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ 90ରୁ ବେଶୀ 180ରୁ କମ ଥିବା କୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହନ୍ତି। ଯଦି 110 ଥିଲେ କେତେ, ମାନେ କୋଉ କୋଣ କହିବା, ସ୍ଥୂଳ କହିବା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କହିବା? 10 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମେ କଣ କହିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା? 110 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ କୋଣ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ଆମେ କୋଉ କୋଣ କହିବା? 90ରୁ ବେଶୀ 180ରୁ କମ ଥିବା କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କହିଲ, 110 ଡିଗ୍ରୀକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେମିତି କୁହ, 140 କୁ କଣ କହିବା? 140 କୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ଆମେ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, ଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଣ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋଟେ କୋଣ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାମାନେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ କହିଲ? 1। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଡ୍ୟାଶଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସମତଳ, ଭାବିନିଅ ତମ ଖାତାଟା ଗୋଟେ ସମତଳ, ସେଇ ସମତଳରେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ? ଖାତାରେ କେତୋଟି ଏମିତି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ? ସମତଳ ମାନେ ତୁମ ଖାତା, ଭାବିନିଅ ଗୋଟେ ଖାତା, ଏମିତି ଖାତାରେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା କରିପାରିବ? ଅସଂଖ୍ୟ ହବ, ଏଟା ବି ଅସଂଖ୍ୟ ହେଲା। ସମତଳରେ ଏକ ରଶ୍ମି ଡ୍ୟାଶର ଏକ ଅଂଶ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସରଳ ରେଖା କହିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ରଶ୍ମି କହିଲା ବେଳେ ଏକ ରଶ୍ମି ଡ୍ୟାଶର ଏକ ଅଂଶ। ଏଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ନା ଏ ଦେଲି, ଏପଟେ ଏ ଦେଲି, ଏପଟେ ବି ଦେଲି,
ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ହେବ ତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଂଶ କାହାର ଅଂଶ ହେଲା ସରଳ ରେଖାର ଅଂଶ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯାହା ଯଦି ଅବୁଝା ରହିଲା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଦେଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିକି ଆଣିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3.1 3.2 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।